हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज ब्लॉग बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड एंजॉय द ब्लॉग। अभी ये वीडियो को देख रहे हैं लाइक लाइक और सब्सक्राइब करो। Can't see you on there. I can't see you on there. Everyone there. You want there? No. Just wait up for me. Skating. Where is skating? वीडियो को देख रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब करो। लाइक एंड सब्सक्राइब। अंकल जो
Yeah, so it's 1 piece 23 rupees. 1 piece 23 rupees ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. हे गाइस, अभी हम घूमने आए हैं, थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं आज। आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नज़ारा दिखा रहा हूँ बेंगलोर का इवनिंग में। देखिए, लेट्स हैव सम फन। हे गाइस, अभी हम आए हैं ड्राई फ्रूट जूस सेंटर में। यहाँ पे बहुत फेमस ड्राई फ्रूट मिल्क शेक मिलता है। चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। हे गाइस, अभी हम आए हैं खाना खाने एक रेस्टोरेंट में। अभी रात के 10 बज चुके हैं एंड खाना खाएंगे, फिर घर पे चलेंगे। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। घूमते घूमते बहुत लेट हो गया था आज, तो बाहर ही खाना खाएंगे। ठीक है, चलिए। Creo que ya है। थोड़ा सुन। बहुत इंतजार। कौन सा इंतजार करने का ना?
स्पून है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्वांटिटी ठीक है। ओके कोमड़िया हे गाइस, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट पे बताओ। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।